Ayan guys. Andito tayo guys sa ano, Ulan-Ulan Falls. Ayan guys, dito tayo pero may problema po kasi. Yung ano, Ulan-Ulan Falls is temporary close. Ayan guys, pasensya na kayo guys. Ayan. Temporary close kasi guys, so wala tayong mga. So, from Kananga to Biliran, Ulan-Ulan Falls. Ayan. Sayang. Ayan, sayang guys. Andito tayo sa Ulan-Ulan Falls sa Barangay Sampaw, Almeria, Biliran. Ayan guys. Ang layot natin guys, pero ito yung ano natin. Wala talaga. Nakatemporary place ka lang. Yan sana ang pupuntahan natin guys sa loob. Yan, sana. Sana guys, pero naka-temporary close kasi. Yan. Yan. Sayang guys. So, hanggang dito lang muna tayo guys. Hindi tayo makapasok. Yan. Yan. Sobrang taas. Andito talaga tayo sa pinakatuktok ninyo guys. Ang pinakatuktok na ito guys. Wala talaga. Thank you guys. Thank you. Sorry. Hindi tayo makapasok. Temporary close. Thank you for watching.